Marhaba washilizi watukufu wa he RSM13, wangalizi watukufu wa he Facebook FM, anwandika yao ngamrudunga harma ze radio mbali na mbali harma ulemengu na harma dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo unu runde shabaha harma ze mimbari za hatu za ulalika mwandishi jimla wa janibu ya siasa ya juu bwana Hassan Mohamed Al-Barwan, bwana waziri mzaman iliri jeri hadi Zimbabwe harma masuala menji ya joshimia. Bila shaka umvahusuo siasa jimla ya iyonsi raigabili ye makati muso yanu kwezi bwana mwandishi jimla wa he parti juu bwana Hassan Mohamed Al-Barwan darjo unika ulaulio wa Komor walio ngatina panza jinji kabisa karja hulali ka harmazi mimbari za hatu zinu tuka kutujitamka shakarja uparis harmazi mimbari za hatu zinu ulaulie wa Komor ngeri jeri njia harma yema suala dhuba kaikayao riatayarisha CCRSM13 na Facebook FM rihalisi wazima dasi na wekwezi bwana mwandishi jimla Hassan Mohamed Al-Barwan. Andani sobahani huliho denamna najifungia ujabano jeni hadi sinani mina wa Komor hautsahae mavuna ya he hali kao ensi hatu vanilio huliho dumroho ujabano ikauka yani kensi mwafikra ni fikiri izo ikao nizoriwona au maslaha ya uzamba na izo ikaonga jozi kalifisha ho wakati namna ulio ulosongefu handani dujua kaya umjohangu vanu ilazimu nitose wa Komoronsi pia oswabiyifu wawele wakaya ilazimu nzifanye haukaya mara njinja monani alaka mjanishi alaka mjanona vahanu isodukaya zifanya ukaya katila wa prison ni hunde wakati nivumwe noni hunde wakati walazimu njenje ni saidie eze information ani des informations za ushinda nijitekeleze mwale tengo la kisiasa nile tengo la kidini na nile tengo la kimji la kinotabu haizo amri salam haila radhamwe hangu nane hadhi ya hangu nane nia insafi hangu amri salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa Komor hena mnamlio gasirma dharba ya wade gasirma ikoza yaho wanajamu ikaudu wala wao nono aliyo walo mashhur wa ushinda ukayangwa ishindao sha kwa tsula wozi tandani nane harara ya ukaonziani wafungae miomo nembua watijo hundale lembwadelinu ikaonga litsongao na ufa mwinji izo rahamba dukaya ni wanajamu ikaonga ni ndani mwe Komor nano wanajamu ikaondo mlobonze rumwa zensiza kamili kao dezi mhonsioni mlo na malaho bahani yabo nani homondo wafanyeze siasa za hanywani ze siasa za biashara nani za mbwade nani za utembe na tembezi umhalani ho pia amtoso na uveshela marahaba umvurio mnione izo ikao ndizo njoka hamba leo izo ikao do narasmisha nje na mbele wo dukaya amfungo miadi na mino wandika udojoka unishila na joka unangali amjusana nikembenu furmazi hazika ndizo njoza mbabanu nitafiti ndondondo owasi wa kisiasa ulio sha hususan dilebwa dikao de la remensi ya remedi ya pia izo zonsi pia zikalansi za mtu mzima hema suala ikao mwana hangu mwanzani wangu ubedillahi ikanga mjondo kawo hii maana ikao rihusia na uwanzani shatse na rijula na mahala huziro ikao hansaidia hunduduwazi shatse na hansaidia haula ukamilifu wa roho wa hae nena mna ikao na mrenga o mahala rakaya mahala huziro nani do prison na bongwese na amrengo fursa hii nisalimie wema haku Mwananyasi Abdalla agwa ikao houdhwa maana wahahe
na ula ustarifu wa hae hanonesa wananya na uwanzani na wananya haku wa imani na binadamu ya ukayemdu mbenufu wa ushindani mazendongo zinu ya zisaidie holi hori hondo na bahanu bikao bakabatabu. Izo zonsi pia zintsongeza leo. Emana ndukuru yo leo doka zendongo ikao za wono prison Zambia. Akawa tende wa Zambia rani jajan Zambia. Shawatimizi wari hususia wambe zendongo pia izo zonsi pia zamba habo nsina ukati wakani jenreje Zambia akawa Zambia ho benufu. Shemba binjo hamba. Dukasi wabeshele marhaba. Shatsena ni beshele usalamu. Wana ikao duwalo prison iho. Ngabo mzima ikao mumji wa Ndondodo haji. Nana wasaya ikao kaujulana feso ikao di arengwa roho wakati ikao dura kaiho. Shatsena ni simamie nitahe usalama na ukaya wanadamu pia wonda ufariki shaizo zonsi pia zanzi wa bonguju. Haizo ukaya Salimu Nasor shana muti shana feswali amwa umbe diwanjema ya ukaya wala lebanu bema Mwenyezi Mungu ya wafilie ya wasaidio bahanika udwalio inshallah. Shatsena amrudise na nsalimishe mitosa zinji. Duwana jamu ikao walawa mazimbali za wade unu. Ni vesheo mhona tanga ebaina ya hoa na jamu ikao duwazaze no baba noa na ikao duwaluma laho ni wakawalinda wa isawa wa vadingo. Ni wabesheo mhona tanga Mwenyezi Mungu ya wala zebhanu be. Hususan amreje tena. Ni mhona tanga oha Mufti al-Akbar ikao ni fundi wangu wa Kiarabu ikao hansomesa hadia onesa ya akli nane ya ilmu nane sura ya nesifa ya mrika waka ujua hizo ikao ndizo kahamba holiho dena mnaraka huona na hizo amombo Mungu ya msalimishe ya mhondese Mungu hasifa njema shatsena Mwenyezi Mungu ya mbe kabuli ya ukaya ya lalebanu bebe. Hamuiso amjujeleza nro upande wa Muzawar Abdallah. Almarhum Muzawar Abdallah huo de fundi wangu wa kisiasa ranzi 1967 ya botika na mahakuma na mili. 1967 Muzawar almarhum Muzawar Abdallah ya kauja ke député wa he chambre de député ya Komor. Ikawi kausanganye maswayo mane. Hulio ila tartibu na ula ustaarabu na ila nchida ya kisiasa hahe wakati naniso angali ya rumazera doni shele jina unuishia enamna kahwenda sidhumani yaka amjodi ngoni mwahe nisome ni ajisina mina nikana mina batari wasuli hata juzi yaka wasuli ya fariki ya rivedingo sikana mina karja parola sana hata leo ameumwa na tanga mwana hahe nani mdumsha hahe nono anduza tupia kao yendu zangu tena sha amtajio kaya zendongo ikao ndizo afanye tsinu ikabla zimuike hanikiwa picha la omdeta ya ukaya oimdi kao diandi siasa ya kweli ya unafasia ya ujaujitamka rumwema bangwe na haini ya kini ya akanizo hakaufanya hauonesa ila msango wa hahe rumwa ila bei ya hensi shatsena akaufanya msango wa he usomesa izi generation za dungaba haizo amsaho soma yara rutsena ni hadisi na mina uandu pia ikao rikaufanya siasa bazi handani dokaya zi siasa zinu zikazinji waka almarhum Abdul Majid ikao wata ka president de la cour constitutionnelle namna ukaya wakatika odora ka ukanaze bwana yemri kao haringe funfu haku hema sulaha hensi shahema sulaha hemro kaka somo hema sulaha ustarabu hai hasaidiensi inu rumwa fikra na rumwa ujitahidi ya jinike fursa ya uonesa ula ujuzi wae nana ula utayarifu waki watwani wae
mimi ngona mbwiri bo beidi shango mjomu mimi mndu na ka prison amkazo ngalaba hanu bazima dukema na usiku wa leo na utsungu wa duka usiku ikao le 26 leo mwezi 20 na ndajar ya hetsumu ngarindawe ila tulkadiri iliwalie na ndo siku natolwa ho prison mde ukati na kulopitali na kaudunga ni wasili libo nafasi wangu nifungula lawe nikemndu anilege timizomwa katsere stari timizimwa ranzo siku ikalo na roha hata leo inde siku na kaza njenje ni fungue libunjido la kihangu la fikira na ukaya nizifanye haila muonenia shatsena irudija isanganya na usiku ikao do Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yatimizio mahamili yabosi ukaya amtsanganyo zombili akwe yangu tsatsiroha shea ya Ahmed Muhammad Sambi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ndiyo yabo garishili yao hizo ikao ndizo jukao ni swali. Marhaba bwana mwandishi jimla wa hele jua bwana Hassan Muhammad al-Barwan hamadi namona yakana njate kashne holiho yeye hatia wana malabdu mkubwa respect metre abonge namna ya ushinda wandu washinde wajihifadhi he namna ya wajibu armwandu yao ngwa jutamka harma swala hamada dinu na wajau wana waziri mzamani hatie kashne abonge respect distance wandu yao mstahamidia ngamrangadia makatiano hamadi namna mmonao ilirianze ya makalima ya rohe watijoka mnando ngotola mpaka mjaishia limara tsauza limgabili ni hena mnainu shangariste hiyo zemetera zaradhimu bwana mwandishi jimla wa hele jua uzitamka nuno ndo harma introduction yao sinawire jay sha haunjia haku harmo mpango wandu atamkao yaukana ranzio mfungo haho hatanaba hayinu usiduku kabati mndu huono baba hanu nusu akahudhani ya zinji harma siasa yaho yaukana ebala halire mwa sindano pirizo yebala hambwatirongo yebala kadhari jo wewe hutamani ulenge mwaha asibabu hindri atampaka leo uje ujitamke shakauzia ike kurengo ongerje rinji harmo masuala mshinzi holiyo makalima yao wenjo wakomoro wakaujuzi sakwezi uhushe wakiangu wani madam tukatujitamka shai rendi hakaya yo wajibu kazi tsongo kayanga ilazimundu ngoni urongo shama majadiliano yangu ya kisiasa ranzi nafungulwa njaunda majadiliano menji soduka sikafanya majadiliano ya parti yangu nane ze parti zonti pia au sanari hunsanyihe rifanye izo ikao za lazima rifanye ritsanganye ze parti zonti pia ani ze parti za union de l'opposition natse nane ze mouvement politique zikao za kaujazienshi za zalishihana rumwe period ya 2016 huja leo yabo mwanzo nambika ya duandikao ngasina ono dazinu parti kao namba ka decente ino structure kao dia kaujai hensi ema kandidata wende mwaye shekira sha hodiho kaya wanaja mu makandida wa hansi structure hiyo ikauonana haku nda hadisi unda za nafasi za unda imashawiri joka ulazimu ribadie rumwembo anaikao dijao na kadu ya bili likauonana na ni majukumu ya movement ze movement ikao asusia zinu movement politique inu ikao ngazi hadisiyo rumwaze zinu rambao de ze onde surtout likau saidia ri hadisi na sina wanu ikao de anu diaspora ikau hadisi na wanu nzuani ya marsh ikau hadisi na wanu murwa ikau hadisi na sina MD17 ikawa hadisi na sina fida wawonsi pia ema zama yonsi pia kawonana ri hadisi ri hansi emiano nani mishinji jo kanza ibadie siasa ya opposition leonda maulu abunguzi azikaja kanchashi ranzo katika ulo na roha undani hangu na jawonze na jenarengo da shula prison njawa inakana contacts na mine parti yangu ndani ya parti zonsi pia ikaula zimuni unsanye zendongo pia ni hadisi na mina ze parti zonsi pia nanu andikao durafanya emiadi ya ukale ori jejer kebazibu haizo
ukaya iwasuli mwe parti jua rihansi ke parti jua ngio jua ngio sente comrade yo itsanganya M17 itsanganya nzwanya mashi itsanganya fida itsanganya parti zinji wao yonsi pia kawonana rihadisi rifikiri nana wantu balina badi rakawonana na ufikiri par telefone au par courrier ya ukaya wanu militaire walu marseno wasaya ze société civile yonsi pia kawonana abungwe mtu amande amia kana fursa ya unjia mahala niho pia kajaka na nafasi ya uzingara mikro au ya uzingara izinu mkao dumwambia zinu mzia za mawasiliano ya ushindani fanyendo isodukani katsi timizi leo mami secrétaire général wajua sha en même temps ni kwa udhamana facilitateur négociateur en même temps secrétaire général wa he union de l'opposition yawa mazone di fikiri ndo et union de l'opposition muduka ujawa mdu politique kuelewa et union de l'opposition ça voudrait dire que les partis zatende classiques za kaukaya avant 2015 2016 ou 2012 13, 14, 15. Izala waabu huja. Zinu mouvement diaspora. Zinu mouvement FIDA. Zinu mouvement za kahuja après chaque parti. Izo nizo nazo reeleze ukaya. Zi mouvement izo zonsi pia zitsanganya SNT ni just kwa élection. Za 2019. Za 2019. Donc yabonga tufanyao katufanya bunguo. Wao pia objectif wao nzima azaliendeza. Objectif nzima. Nzima azaliendeza regeze ya constitution 2001 ani tournante dio justement wadwara mane swala hilo wanduone saukana ilo bombo rinaji sha kabati mkonti wanadoshinda wa toya zadi yani ze parti kamtina mvu ngani mabakia beka uzone sakanyo ndu mwana bwana nzima sha wakomera mpaka daba yenu kwa tuone zitendo za ufanya za utoa zadi banu bwana matsi jumla wa ile jua diswa toujours ngani harma yembwana yakana 2021 ezi mwibasulishe nzwani au bwana inu msamwi hansi wa ndarma bwana ndo ajibora la mwele swala hido wavumbua yakana objectif ya union de l'opposition sente nane machama bali na bali ndo huto wazadi yani ndo kanza wajua ndo ze falsafa mlonizo harma upande huo ukartwazali tishutiba kia ndo kume wandu shihui fikra kaiwashia kaya wandu wendao ni umuhimu do kazalia lawe yonge juwa studio bahali lazimu basina ukanga bo kudeta basina ukanga bo hila banu population kai ileme wa yivu hata iwasili ukaba na namna ya ushinde mtu wa wazie izo ndongo ikao kartufuntunga ala kartwambia wandu wazifanye sha hizo zonsi pia ngabo wakati kwa wajoli za tra ewa aiwi ngabo wakati na yo karjaumbia ukariwambia kawafanye wasifanye yosi problemu ya hatu problemu yacu ndo uzingara lifunvu la ukanga sina movement ni movement hii ndio na madhamana ni madhamana ngwaendeleao ya ukaya haini wakatika we dunia hii mikanga nzao azalia tolwa hau ya rohe hau izozo tipia zujwa huja accident yujwa huja ukamdunge mwade yujwa huja ukababiri ajali zonsi pia shaka tu familiarize na rongo za kudeta parce que izozo tipia kana ulazimuri fanyao rijeri njirmo mbina wa isikri heze kudeta izo leza tsongeza ukaya ni chondwa kudeta kazi no sisi kartu pande unga siri mwandongo ikao gajodunga nzia kawaida nonde nzia ya demokrasia surtout ya liberté cha surtout ijo tsongeza kwa wenji do atsaha namna ukaya azali ya roho ujo mkilishia ukaya hambwa roho hata juamba kara bomya mnilazini lawe yo mkinishia ukaya wandu pia wa muhimili ya ukaya yasikaye ambilwa jeheli kunga zendao wabasa jumkidishia kaya kubali kaya katsina sifa na sura ya usauti ushinda fanyize ngo ikandizo nzafanya abungwe ushangavu lolele woru mwayensi luka wandonsi pia wakauha na ukalieza ronesa des votes za kaurelo za participation za 15% za tsone sa foto la wandu ikao ikawone sabukayanga bu majorité haunga bo wandu ikawa tsungu wakawendera mazevotizo no zendongoze ndenai sena haziba usonai haba usembe inu haba swembe inu nai namna kaya basa ediwonoze haya za hemjoi ya ukaya katsina wandu ya ukaya ezi katsina mtu wa idalia ya ukaya siasa ikaundu ya dalia wandu pia kwa tsuizo ameni kwa inu siasa njema ngaruonao sha surtout idarasa ikaundu ya jadumani ya uyende sa makatiano
asurone sakale picha lahe Komor lirendia kama solde ya waruvu watungoenda no rudi na uzibada mizinga na makamioneti waendea hula na hunu namna ukaya libadili hakanga problem ya ukalla picha la tranquilite la amani na usalama kalisi mdungono shindoni mdungono peut-être ukayanga problème ye covid-19 inu sha ekamne danza ya insiste haku sidio bahi kabona ndongozi njika uzipangwa zijezifanyiwa katsudunga na nanzia na wakati madauni kabla zimwike haini mndu ya joba haniali haini mndu ya jue namna ufanya parce que uwade unu kauti uwade wa ukara uwabuli wandu wadu fanya zwanzao satsena en même temps de picha la mvu la masolode kaumwa umonziani na mtamasi uramsana zonti pia ngazonesa ukaya ngai zinga nzo kensi hamvu na ngo profite no wade unu amba kaba ngo fanyao satsena iwasaidia ya ukaya waonese de picha la mvu ya ukangwao ngo existe kwa no pulidi bwana mwandishi jumla haubaki harame hadisi yatu shalom na parenthese la kanzari mji huzone sando mando ni yabo kangetimizio mahamili amado haramale swala la sambi ngerjina harama swala jindwaji getimizio mahamili ranzi rais mzaman ustadh Ahmed Abdullah Metsambi yahabsiwa ni mahakama hasibabu tuhumo la mjarada ukana hanyanganya mali za daula harimwensi ino harimomva usuo mjarada wa situation economic huishia ngoishio ngodungo serikali ngao madetermine ukana sambi hadhulumu no mzingara tindao cho mzingara de mahakama ukango utundifu wa mahakama humedi msaidie hazitekeleza nyinyi wandikaya numshangiria sambi nusumo nasokana sambi katina wandu sambi la jirma kanio iroha sambi wadukaje kaulida ukana gutwa sulibala nusu ngo mtsimbule ukana zina zimpare ba kajamba shangira zadi kajamba shangiria nusu ngo nasokana wala wandu ndaye ndo wamsiri haramo mgala ula kanzani jwe leo ni parti jua madhamani opposition leo leso ala sambi ngamnirenga daraja hindi ngani harma fazi hindi njojita mkaje usonima wakumura harma swala hamada dino wakati zero hamada unu ndo hamada ula yaji ndo bana hamada unu mahamidi mimi edo baneka oku ya kiparti chatsena ka hususia mwanensi nunsuirenga upande wa prison ewa amwirengor mwekaumu ya ndu mwanajamu ndu mwenza undu mwenza hindu ikaodo za hansi bwana ola fundi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi abimkina hivyo wale wakaya lifukuli lor mwensi inu ya utaha wanajamu ikaodo wanzoa dumani ukaya Sambi yake kaka ndu hamade heli yakaya wawandu watsawawe dunia ya uone saukaya ngwa wahara ya ukawashindane naye wakati ya juro abungwe mzambia ndondondo msitsatsaze nyuma journalist mkahadhiri mwisha hizo msaidia mwambiani siko prison tishia hizo muzisa wewe na bjalagwa wa muzisa kaibala izijirije iza kaujaze unde sambi amba kaibala arijofanya ikizingare mbidu melari usobo nsirirenge fulambeila donc hiyo na kama nziro ya wandu mbafanya siasa ya ukawatendezeza ndongo hizo adinje ni shemsaidie asubutiambe rumwa journalist amanda aweka odwa mtu wa msuali usiku hiyo ya hambia ukaidadi sidadi mahakama mahakama kwa jaka wazinjia rumwa feri mahakama waka hor wafanywa petition yafanyiwa ni wandu wakanzawa Sambia hukumu mwa situation ya détournement de fonds za citoyenneté wandu wao kwa jawasili bahani zambwa zirohora zihu izabili wakaanza tena wamunde ruma zitwabia za ukayaze declaration za fanyishia ruma hizo ikaonizo hamba parce que wakae commission parlementaire la kedufunga dasima hakama ila rapport na rapport yake fungu mtu ukaya rapport yo rapport ya ukaya wafanya état de lieu wafanya situation sha ikufunga mndu izo accusation zilona preuve matériel zilo za kansinro zikorobore na realite kaudi afanywa mu instruction izo ntipia que zafanywa sha watende waone saukaya ngombe hao manda depo parce que wazofanye instruction ekadwa bili wareje tena wanje za ila manda waditena abasa wadepasser 8 mois waenda urumwa manda ikao kaiti bahanu kejantu bahanu urumwa
ze dossier kaone za justice namna ukaya leo mimi huliodo wakati lono isuya ilona sambinga jua ukaya gyo madhulumu namnaji yo tabu parce que sambinge mwade rijua kange mwade na ye hakana wali deja wa problems za santé ou jatsenaja zingamanyiwa namna inu kaitsijisa rmanzi ntsipija jema nti haki zinongozifanywa mndu mzima tuzingara mndu mzima mtabishata mndu amando la fundi mndu mbaba wa wana na wadada mndu mshe mndu mbaba wa juhu mndu mbaba wa nsini ya president nsini ya representant nsini mwe dunia pia ondwa mringo mlazi bala hamamdu kao na engu juo sambingu juo zindongo zinu ngujo kaja tetre kata santimu izoma mndu mlabiani mungu ya ukatetre ke santimu ya citoyenneté kajarenga parce que si juao ya administration namna kansi president kadonji yao o banque centrale renga mapesa president ya unjia ukaya hamba ndongo shaizo zokana se preuve parce que Yohannis Aranze ministre de finance wafanywa réquisition ya do trésor et trésor payeur henda banque centrale henda renga mapesa hajanayo au trésor wa balia wa jao ministre ha départiche hazi la budget ka au hansizi wa jafani chaque chaparu kirikaya un président ya rohate no banque centrale nda tema jazema bosho ya rije sasa pale ujazema bosho ngo pale ukane madinu kejaje bahani kaunti ya ladhimu naenda kadhoma na wahensi madinu ko tuwa makonti za kijeni madinu ke tuonewa bashari hamnika uhuri ya mwinji bashari ya non pour parler za fanyi wa banu wandu ambao zinji na ukaengesa mbia kanza ya tike ukaya pembenufu kajajwa mbia assemblée nationale wafanyishari ya shauka ya zijulihane ze nombre de passeport nani ze nombre de listi za ima droit walazimwa zihunde kajajo zamba aisharia jo kajajo votewa shajo shiransi jenamna ukatwa hale ukatwaza lino ukatwa tendeula wandwa kauza ze passeport hizo sha izo yafanya dukaya wandwa sidaimishe ze passeport zinu zidotola maboshorize ni kwa wandu shahafanya ya ukaya na redala assemblée wa decide et majorité kubali ukaya ze passeport zinu gazo unikiwa ya administration wajoji occupe yo le ministère de l'intérieur yo des finances yo des présidence okatia jao obanika o sambingu tumhono dubanu ba le décret ya mise en place ya structure ya ze passeport uroha o présidence listio nano wandu ya wahansi ya banda wahansi ya zihansiwa saila e monta ya prorata ya wandu kaudu wanzi wabala e pesa ya jabi ya vireo mapesa kauti ya vireo wazabarini wakati ukao wakati akada négocier chez omkadimio uwae maliyo parce que yeye sambi akanadongo nzima ya joshe sabu shaize passeport kaya mdu 4000 familles et d'ailleurs itilo hata msinzi itilo hata ndini itilo hata signature ya 200 millions d'euros de mapesa kwa lazimu ya rejea mwedi sambia kaukabu hata ya jaro kajawahi ya timizi ze 4000 famille hizo sha mwando wahe ya passport zino mapesa katuonewa katujulo banu ya njia mapesa kasoni haje mapesa ya kauja unu banque centrale ngabo ze compte yo kama sibanu ya jotrawa puisque zo décret za signewa yo décret signewa ya hansi nombre ya de passeport par rapport ya hema pesa kaudi ya lazimu wandu wajuao wandu jimlisa yo sidongo nziro tufanya kama wandu wafanya wandu mbeju wandu mbrajuse ajuse padisha nyama vuramio yani mapesa ile yadona suraya yadona hata mavushe mapesa kana mavushe shayona ikandu wajue fasi abati mapesa zotawa no ndiko tukufanya masibadada problemu ya mapesa utawaji ni yanzi warma bordero itirwa didi ordinateur itirwa zefishi yanzi wa malapi ya gazibirao ya justement de mana zingora leo mapesa nukataka ubiri hari muzenzi ya hizo shabashara kwa bala mikoba ya jamaa no kaja kwa bala mikoba kato konta konti ya kaulawa kunu Dubai ya kaulawa mwaze zinzia hizo zikaubewa unu bank de Genève et bewa unu banque centrale et mapesa yebewa directement ya diar mwa konti ya banque centrale et banque centrale wa disposer na mapesa
Voilà, yode namna za kaonesha kabati mda kakomea mapesa jao. Hulio do wakati unukao wandungwa vungu wao biashara haku na izondongo ikao omkonsi wa biashara unu komoro gutsinda esida ka banu yatende hakati dia joka twataki shaja tsena haja wakati wa Sambi namna ukaya ya miri mkoeti fet dia chungua bashar hulioka ya umraia wa Kuwait ya kauja ya sanganye ifikra ya kaya hulio hundu mpaka wandongo ikaonga Georgia na Mali zenongo zino amjo conseiller bashar na Bachar directement de ya kufanya parce que wodi akaupoze question ya kaeba no abasasira tukafanya ujondongo za nyumeni c'était très difficile ya wele wa kwa wana wa Komori wa ushila wajereze nongo sasa samba nikasamba sambia bunga bwana wa Komori buharia ani justement no wanu kasamba sambi banungabo waziri banungabo maconseiller ngabo wanduka woni kwa mission banu même président ne se fait pas tout wani problème ka woi kao tukubalile ukabashari hazingamanya sambi ni wandu jonkilisha kamzinga mashe problème sidio problème banu yo atumani wamba ka détourner banungabo détourner ou détene bikaje ka détourner hindu banu détene do latiniwa banu problème hemo inu ou détourner détenir nganzo zingare ou détourner ou badia wando shidoni oli hondabo maguju sambina de détenir rien akalajua ukaye rais wa Daudi wewe bonga mambo ya rais dole na nyinyi mtu limumkaza ukaya hivi alor kesidai sidaka urenga sasa amri zikaula na sasa amri izozoka zifacilitewa ni makungumanyo menji parce que yedi akana disposition ou bashari ya hundazima ze facilite za unjia shaija wakati kao wandu wajare marke kaga problem za wakati wodi akauja ije charge ukaya fikra ya ukaga zao directement il vient au banque centrale on lui a passé par des comptes et c'est tout hala c'est nende bana kaudeka katiza jasuli yabo je c'est trop tard wa pesa tawa menje ya kauja arma structure non c'est cotisation ngo bano ndio mkifanya hesabushi bano détournement yo wani mdungu je facile sheka hindu shibu mahala kajulia nao nisho shijulia na kaya ijo iskawira bala parce que rikari kubali daziga julia nao dukaya ngaba iloma pesa kadha ya bila mahala kadha possible cha zinurambao bana basa e situation ya sambi ukaya ya rawe de baju la hizo ndongo ikaude za husiana ne citoyen international inu si haki parce que dunia ndio inji wandu pia tout simplement haini mndu ikawa akabavu nani mndu wandu pia wakauona wakaujua hizo ndongo zikaliza kufanyiki seulement e caractère carcéralidi yo rumasambi surtout rumale bungu la kifikra kisirikali kifikra kidola kifikra ki ngwambe hidini ya nia insafi hamdola ye mwenyao ziankliza wandu ya ukaya nsuko mlongo kana jitashi ya ukanda ile shangira zaidi unajua uvuriza chao ye mwishia bani swaza ndai mishindongo za mivurano mwishia ndondo hizo hamba ngakaya ukubali emiyaji warenga mimi ukubali jeri tsanganye bazima riwono ukaya mapresida waili roho na olaunjio wetsanganya bazima ngejoka na fursa inji ya usaidia ensi abo ngo hiyo demana ni ukubali yao ni usaidie mwaze votiza 2016 izozo nsipi ya zambwa wandungwa ishi yao ndungwa onauze kaseti wandungwa onao ze interview wandungwa onao ze yarasa wandungwa zendungu hizo pianga onao shakwa tsukoba ka ashabala jao shaba sisi so nsipi ya kaba tsimda ka ujibi waneze ndungu hizo ngabo tsuka ujibi ngabo ujibi shaka uona kana sulanda yala u president wa kamili akaona ka rimnika nafasi ya kubali kaya yaelewe lewa ngari onao zende tobia mikao dizo sambia fadi wao na sinofanya haraka kwa harmonisu hiyo parce que tizoti nuzamndu namnaje tizoti nuzamndu ngwafungiwa nafasi wao yotipiyo wo wade no wade unjia haku namna ukaya ntujuaje si wanduramba kaya ridhumani akarendera ma emergence na udhamana na investissement kanza zifanywa na sharia na uaminifu libirire mwanze ka autorité zawone sauka ya mndu hoi hajorishi ndaba ngora tsubarangari mfunge bano
tindongo zisa ormezi ala yosidi msomo kaudi wando wanadamu wasoma ole orijana mdu akangarfanywa warfanywa misomo ya haju wandu wasoma justice wandu wasoma mahakama wandu wasoma droit shay droit sindiyo wiyo za unda sambina izazihunda kaduzinji na kaufanywa cours special norijwa tabishiwa hao norijwa ufungwa sinjema cours special ikawikana maassesseur au majure ikawa wandu waserse dokavo kausindiale diwara njua ukayambwa kaila cours special ya mpengeleni donc sisi yo shinzo somba kayobe na bavuni shaisi no kaika lazima ikeba shaifanyiwa muono kayaka ijada bahanu parce que kabaje hondi ndongo sha imdu mzima ikao dia katukururwa ukayatsa wa ubarwani nwasaya shaba rengwa ndu mungo misano kamili na wanasijana ikao waudwawa ngabwa no sokojo alisonaji somzambo ndro mwezi mikrozine parce que kajaja na justice ikabala ndo nzambi kajana somaji na kojo wana wa hunu interior hafanywa hizo ndongo hizo uzijondo mtu yafanywa hizo ya johamba kaya la barua ndi aripara barua ndi aberedi ewa hakaforce ile abe hizo hizo pierishia mimi nje kabo nje paruziona sha zambwa donc armane suala la sambi wamba kartsedi haraka suala zima ngerjero jana mara saya ujotamka ajo ni mwa zifamiza sambi leo wana wanweji wana sokana wandu akaulazima wani sambi leo watsatsaya uko suwaona wandu kao kaulazima hime premier league faida zake ngabole wa mtao na wangara zadi biname Jafari waziri wa habari za bonze mahamitanu ngaboze sunaji ngabo zembali na baadi wanzuani wasidu kuwa mwaliko wacha nusu ya ngazija ndo walo hunu watsomba sambia fungula beze nongo zinu kastumtabishani ujotamkaje antaki mwaji jimla wa hele juu alizunda usambile uno banikao waziri wa jihunda na mabadi matiru siasa yope kamilishi hano kuzizirwa mandizo pia ndesanganya ilodacho aini afanya naye ujuka Juliana kafanya naye ni afanyando wakati wa sinza wakata shawiri ngajohelewa sonza ni balaze wandu watsuhuja wajuhuja sonza ni balaze zikao ngwayo nao izazala ikao ni wai tianzia ni ngesona wakaushia nani madoma na wahenze famiza hatu ndeza sambika au ngwajwao tartimika ndeze mjorenda au namna ikao ndo rifanyao ulihodo wakati unu kabatiza tufanyiwa waje hata ordonnance de janvier yakautsongeza ukaya ordonnance ibudi sambiende afanye emalalao ni l'hôpital ende parsi apare jodunga na no wade wa hae zendo izoka jakubalishia hata leo kajafanyiwa mwishi ya ruma refi jana namna za dukurulwa ruma usaidifu wao wandikao de mavuka dani avuka Mahmoud kwa jaransinga sans relâche ngeyabo oshevia sambi ufanyize taratibu zotsipia ze procedure kaudi za dungwa si procedure za kisharia holi hokaya ze procedure ba mujungu fanyo ebeha na justice fanya zindo aji we infirme izo kaudwa we confirme izo kaudi zo na o masula shaizo zotsipia isongeza utawa ni wandonde okuru supreme e wasaya we infaransa bakayangwe do rumai cour de justice des droits de l'homme zozontipia justice pénale olewa donc ngajo washia na tambu zinji upande wa zali kwa wasulia taiho ika zihundi hakaya e procedure yo kejadungwa halafu e procedure dungwa ta parce que bali yojo homo uja 4 ans après kamona zaunda de wala mu président Obdawini Idriss Déby ngono malali yo zembiendao numala sungutidwa no tola deja vanoze ndogo zinu zukatsubakisha mndu mzima zoenda no kauha hata wandu wa manda sisi ujo ujalilo kauha alojo kauha parce que yo mahakama ni mahakama ikawandu wa dunia wasudiapo zukahule wandu wakakwa ishelesha justice international yo jodunga mndu bate kausa wenda la retraite kutufanya siasa ujorengwa izo zonse pia izo dezindugu kao ilazimu wanaja muelewe kaya kanasu jobira namna hii sha upande wa sambi holihodo wakati uno ndeo ngutimizi mahamili usikitifumu upande wa familia hai usikitifumu upande wa wanzano hai usikitifumu upande wa hensi namna ikaudwa mmonaye namna kademari akawenda
zindogo zinu kajalazimu zifanywe namna ino kajalazimu zitimizie ya ukayama ino mbedu miaka usomo nsijwa urengwa ya tolwar mwazi haziza ya tolwar mwe malia ya tolwar mwazi famiza ya tolwar mwe marengwe pia india vuruzwar mwa prison ama hindu tsona mana iyo kitsuni kasuifa na suraya na picha da maudu kabati mfano ulo mwe maru mwensinu bano abasa kabati mithali ya urenga riandise zihaziza ukayaba ngaridoru mwa emergence ndabu Arujana mwele suala hilo badi yani wakati njo wasulia ifoni relance hiyo ya ukaya emergence ntsona parce que c'est conditionné zivumbwa zila zinaweza kujotsongeza ziwashie ya emergence bado kama jahe ya emergence ikakabati sifa ya suraya ya sharia na bado sharia wo aminifu confiance yo ujaha aminifu ya sharia ni sharia icho kashiti waruwa onesa ukaya sharia shirumilo au si sharia ikao ngashudunga unzia ranzua katika odora bwa maso banuze nsubiri zinu ngashinda onorenga degradation inji kabati emergence nabo bishaka yentiro harma pe intermediary ango nozenzia ngwaliba mishahara ngwaliba mondo harma ango zile seti kazinji yao zinongoka wani tikanze wele weje atifanya intervention moi c'était vrai international katsone sabkaya ze croissance za mvumbura aux intermédiaires kabati hata ndio kapohebuto ile kotimwa jana ya leo ndio hiyo ile kotimwa soweha je yelizi yaweha kabati ndio uzabadili zinongoza subadili mwa situation ya Komoro do aminifu wakakweli inunsi ka unyo independent inunsi ko madhamana ngwarenga uzi responsabilité zao wafanye ndongo kangwa juka karjamba kaya sonsi pia si wandu kaori fanyando shaka evolution que tu na sikodo mbaka enyi kamjafanya badi banu bora sufanya ndo namfanyendo nyinyi bazani ndo ndo kwa tena manu kafanya hindi niliki unike hindi no fanya hindi ndio kawa wantingo intermediaire muhindi yeye azibiza badiliha nuneleze rumwa situation économique kama ya leo uneleze situation économique nziro ikaunga nsinge joka ndareme ireme leo kabasi wata wakati mzima ndashindwa hula hewe wakati waona hewe nafasi ya hebe namna iliyo kabasi ndungo ikaunga sifanywa unu ndani shaziru pia ngazi wagiza obonze hawali leo ngari wagiza ndimu leo ngari wagiza mavuraba leo ngari wagiza nazi leo ngari wagiza nrovi Lungar wakizao mbatse, lungar wakizao shiazi. Yu problem. Bata majua lungar wakizao kama sasa mbaito nifanyao. Na hiyo ni constituer za base za wandu relance et production wandu jojo kana ndala hindi. Solution mtu wabiani ukaya sisi karsuka nsira fikiri ukaya vanu ya tsendi base de primaire, les bases primaires yo de agriculture, ne agriculture ne pêche. Pêche wiyonga bo haini wakati rado nzari Zambika tsungoni hamangara ndao ndunguza ndabo wakati kawe peshi buha maslaha ya kaya ngabwaluna zevedeti ngabwaluna zingalawa cha ngabo inu société de pêche ikao da yakafanyiwa ije ifanye transformation ya zenfi wakomorwa hunde mfi wa hunde ile ushema wakati wabona uzitura maze congélateur uzitura maze ndili pia zonse pia zizo pia zizilo akatufanywa rongo hata societe dizayo wanaja mpia wanisona ze vedeti ze ola zindukado za kazatula hizo zaliso tsambalia na wizi wanja hiyo kana unda shombo ikao lisha kashafanywa jeshi saidi yensi lishunde na mana wakati unu zindungu katsinje hata rijatsena upande wahe biashara sonsi pia garjwa kaya upande wa biashara wandu pia ngwa wagizao kabatsindu kwa nsiju yabo nsujua croissance yujaje wandu wagizao pia bonzi parce que yo kaga bo production en échange ya kaya banda ila production ikaundi mfanya ni shomodo mulo bonze et déficit kaisi croissant chez déficit atu ndio croissant ngwenda no ka croissant ishorwa gizao toujours ngatugona no kashinji rahani shorulo nisho rebeha ide mbalavani yode karafu na mbabiza hindu za sayar kubuta sha ekonomia kweli kaisi parce que base économique kaisi hata bahandu bazima situation hatu économique ngiyo nziro na sura mbloka ya sinema ndini intermédiaire non croissance ngiyo 3,5% 3,5% na abo déficit commercial ngiyo de l'ordre de 85%. Surtout wow
nishori rihundao nisho rere wao ngisho ishirore wao ngisho shinji shauria rahana shilarito wao lilibwa yo wakura sasa ujaji njapari shei singo shanti de la pitali yo pia sasa singo undwao mabaza zo bure nafasi na duani izo postos za don au subvention au postos za mali causa kanti zisaidie economia hiyo si economia pure e kwa ya croissance wakati kama wao hindu yoti de croissance atafsiri katele wano ya kibahensi ipola dia kaiti ipola nia parce que au niveau dans une économie il faut commencer par les ménages et puis après des entreprises, des unités de production, et puis après des banques, et puis après des transferts, des mapesalo bonze njia, dans les institutions internationales. Ils ont pire, il y a des Spagnols, le moins dans le flot et apanage, il y a des malika ou des njiao, ni arohao. À partir de là, on doit jouer ukaya et shanjia hundani walewa sho babinti tirani sho ratoa bosa voudrait dire ka wali hundu mapesa walewa shanjia di shorhulao sho shishashi rani shortoa parce que shortoa igadura huza jeri donc question hiyo ndio important ya wale wakaya ranze economia tuketi stable ranze situation ya les importations hizo haju ranze question ya inflation kaunambia kaya miwaninu 30,000 francs chez miwaninu yesi hulu mahajan leongyo 36,000 francs d'accord 36,000 francs chez unambia kaya vaya 1% ya croissance parce que we hulu wali leo rana mahajana yabo ambisha kaya embabira johunda isanjia moba ni inflation ya njia parce que yale mapesa joka nawe uyatie ya hundi ya mala ya njia donc yo impossible ya kukarikani croissance wakati kwa sina deficit wakati kwa ngabo inflation wakati kwa joka ya ze production za tukua katsuende donc e problème ilo yabo nyanzao risane rijue exactement izo quand ils fanya hakaya hausikitifu zinungu izo katsinjeba mimi siwaambia kaya banu situation de picha la hewa komoringa lirisao ulio gatsuona wandu watia dili wavaya kati ze kanike ze magari ya sungobiriha umahala pia mapisingo wenji mamilitari wa isawa dubu hanu va 5,000 hata 6,000 tangwenda wasangwa onzwani parce que ngabo anketi wasangwa hunu wasatsambalia kabatsi banu mbatsonda mamilitari NCP ange militarisé de façon à ce que on doit bien demander sur perdre confiance sur moi et ezinu yakaya ezinu irendi ezi militaire chatsi ya civil namnaje tuziona kaya gasina couvre-feu yeye kweli zamba kanga tawao batshayo tishuti bake ba militaire waduvuza grenade na uvuliza ya munitions zehenda ejuzi ya dafumbuni na malawa saya zahenda na malawa saudi si waoze lacrimogène zonti pia gasifanywa masiu wakati kao udu wakati wa ulala ndo wafumusha wafanya kanga wajaimisha utauhara wahisha hiyo kiturengeza epicha la ikomori abongwe mimi ndungo jona na kaya ami pessimiste shahulio kaya wakati unungaro nao ndongozi njize jiri lazima Zambi parce que mbuko zambaji na mjandani pia ma opposition mjandani kamtone waza ngene tere da yeche ngurumo ngambuko zambaji shaji ngimjo jibi wakaya en fin de compte ngamwambia kaya dobi sambia tolo samjo jibi wakaya wandu 10 wandu 20 wandu 20 watu lapilizo distance hiyo kama siba ngobira vanu ndushindana na mndikao vanu ukana swilaha au suraya ya mndu wakweli chidoka ya buwe mndu wa umfuhe nasinga si fasi ya wandu ikao kwa tusandro ngoi sodoka ya wamenyema shaona jamu yabwe nsiga tukandaje vanu izo rendwao ngechongezao nsi irejidi ngoni na abo karadhi babo ndo mndongo wakweli kairike prudent zendongo zino usede mtu la prison pour rien
parce que udobanu wika chance kwa ya mtoka waraka kama shamsa mwende pia wana mtoka waraka shamsa mwende pia mkasomba chao mezishenda prison ufana mezishenda ili bwana juzi na bakauroha mama baruani wewe dawani hai ani mzuani tu armatero ibandi ndio watandi ani voilà de maana nambaka ya abo sisi rakara njia rasukode ndio parce que comme on oka baruani afanya zila njema afanya mbabia shida fanya shaukane jena sasa unamzamu ngabo journalist juzi anambia kwa bana kutsura banda zila ndongo za hanyu kayangu mnduni zisokaye kusima uniambao abo mimi mwaraje sha ungotendezo kaye kusima rasu jofunga ewe kusumwambia ujuka unifunga kasa usifunge bali adedo no madi mdara mbezo kaule ziliyo shanyi ujamdire membuda sisi no sona kawe masla hamu iso kasada karakazi ziwa ngazi sasa ngado kaza kifu kanza uri benulie wandukaya wakansi ndondo wanachama wa hanyu wandu walonzu wana ndo mwadi wakanse mashishio ngwalindao wakana ebandini mtu kwamba mbato amaye bandu wanu utwatamkaje ngabwe diaspora na wakati ujiro waho wade unu uendelea eba utwatamkaje sone mwako mori ne krizinu hamwiso bwana waziri mzamani na ujumakinisha je mamilita wa hanyu ne parti jwa ngombo kane parti jwa yoito zima hatu ile jwali twata rais yo uzamba uka ile jwali twata ile jwali ndo ndahu rais usojino sanjizi yonjizi na yonji usojino sanjizi rais usojino sanjizi ukatika ngono mkabati maala tsona wandu wajhu juziri fanya majilisi bana ikabala mwamenja rongo rongo e parti jwa mahala pia ngio kabati ngada watsiyo nani mahala wajojusa sheito nani mahala wajo defender insinu wajo defender sambi wajo defender na opposition kwa nikaudorli bati jua inu parti ya cellule inu parti demokratiki ka upai hansi wanifundi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nasi wazima hansi ukaya sisi wando ufanya hila ranzi 2013 rafanya isha mashino karja profanya hila nasiri buha madepite ribuha mameri ribuha voti ribuha jao shakarja paro sanzia ramenya si ufanya rika wazima ndio mkazo kanyima terroristi nyima shaizo ndizo wamba no sirengezo parce que ikawa wamba ayo kana iparte mwakaniti parte zaile shangwa ambao kana na mwanzo mte ani parte ya terroristi parte wa uzamba wandu walone pouvoir yango mbao se kwa tsubi misaizo mbao parce que kwanza waritenkudi wadoa parona ibu ukaya parona ibu ukaze ndongo zihundia au tideze ndongo ikaudizo afikirio wanafikiri kaya parti jua ila ala kijalala sinangio na mvuha disingo jadidi ya ukaya kwa na ukubali e systemu yinu ngarjuka tsanganya na sina opposition bazima risaidie e mouvement ya utwazalu banikaudio ali c'est tout mwezi inu impossible kukarjue kartio parce que heli ya sa oriente zenzeika ulizo kaza kwenda kasune sa sura ya wandu kango juka ndo kanensi parce que imadhabi kaunde warenga ya uzina haku na mazati kaunde ya Mobutu ni adunga wao non c'est pas sérieux non singejonda hasharia singejonda ndo sérieux ya wansi watumo na akiba na ndo wikanga joka tishasa doka de milenje msaidie ukartudunga oui situation manda ino kanga doka der mo problème hicho kaujiri bana problème wishi problème ya machine wane americain upande wa imone mone ngajoka ndia sinzi mumo leo ndovu na ndovu ngare manabo enkunudi joka wangamia abo ndia sidi zintipi abo wandu ikaudo kadhumania kangare dawo mahazi za kidunia ngajo lazimutse na randiso fikiri namna joka upulia ndia hu parce que wandu ikao wandu waundane le dailo wajoka unji yar mwa zone yahe ze problème za monnaie kabasi ndongo nziro ama problème ya monnaie mwa dunia devaluation ifanywa 94 na Faransa wakati wa Johar ifanywa devaluation si circa français ka 60 ka 100 francs ici soit 75 6 ka ou ye CFA ya hao ya frima africain il est 100 francs ani en quelque sorte au des réserves obligatoires. Les réserves à tous les banques centrales zikazinji de façon que je crois chini ditone pendant 4 à 6 mois donc ikubaliwa izone ya hatu mapesa hatu kana valeur hapo rani ya Afrika. Shaleo
problème ilo ni hata wala uri garantise ani de Union européenne ka odo garantise monnaie c'est euro inu heze bank ya hatu rirumiao parce que garumiao dollar sha si surumia euro rihulu dollar libi ze transactions internationales sha hizo zonse pia kaleo ndi hundi akaleo mshini wa hasa miza Amerika bao ngware manao ne man shabo rumwenzi ya iyo no mishindano iyo Mfaransa kasina problème hizo ka yonsi akayashinia ya bire yabo parce que c'est la guerre des titans iyo le combat des titans wandupia wajua kaya ekem Amerika wanjila na nene mashini wa shinwa jila na nene Amerika yo problème lewe monnaie garidora kane problème donc izila projet ikao ndizo rakauziwa na njwamba kaya na rwezara karijiri kirijue izo joka ujua ufanya parce que si ale banu karnaka unda hata zila hazira mbyo kaya ngaruka ufanya na sida zensi kao heze conference ila rafanya na izo duka zidunge ondu watu wali warensi utsa namna yokaya watsimbie sambi watsimbie barwani ondu mfunge warende chikade kwa ratsi dingosi bayidi sawa ano risa swafi rangalia tabia za urengeza baba no wakati unu hainu sikurso rega wandondere funga kisunika wando example ngeti yao ui ngeti yao uzivu ngeti yao getwaze tomaza walio wanza wasome wajua hunda nafasi ya malizo ra hunda ndizo hunda hao ndizo rajofanya wanduga kwa sona ujisa zeno ngena mnazifanyi wao zinu zo nsipia ngatsanganya ukaya wandotsikane uaminifu na hezi wandotsikane uaminifu na madhamana wandotsikane uaminifu nsi hao hiyo nditsongeza ukisha ufunga yoketsurengeza hata parce que yonge toa uwenji wajofanya hazi mvu ngemenyao ila la foto la mwanaja mwende afungwa shatsena wala wanduika do lodi ngono wanazio ni wanzo asome wajo wasuli bala lio watujibiwa kwatsonando ebanu nyinyi banu wanatu wajanganyiha wazalwa juzi kwatsuona wakawalolana watsambali zusunsi pia dunia inija ifanya ukaya ngabo mndia janjia ngo wanzo onese ukaya ngena mvu izo kweli ngena mvu bari bitsi oui aribitsi aribitsi mwezi asizi kachaparo mbandongo pendant 10 ans shaka ubira inge uone mharumatia yakansifunga sana bifika mna mwana mtite kawu yakawakasayari yambise shaka uone mafoto leo ndungu sante ukaya azali il était vraiment minoritaire il était vraiment ambwanira na sambi sha akausaya unde izaka hunda harundu ambaye bongo jona amangamisi sha hizo zonse pia nsuza bani menye umwendo rendawo hatari hunde nafasi ini notabu de sabajo nujiri ajali azali ajali kwa liba hilo parce que yapo kana uvuka azali kana uvuka na msoba kaya yasivuke kana uvuka parce que kabasi ujo paru mtoma ya kam mdola daura na problem fundola ze darasa zito wapi amrashia uze dhulma ina mnaka wendesa kwa dhulma inuwe mbraju samiono ya umba mguu yeso unda na baya ya diaonesa kwa banu mtume ndi hata sallallahu alaihi wasallam yedi hata mbakaya banu mtswe ngabondongo kazo ndudora mndu wa mrendano zembia joka ufanya ukatajo ka ukaushia yo ngizurumwaze rezo socio ngizurumwaze jarasa fanyao zendongo zo pia tede zamba abo saveti kaka ujua kaya lau kana leonsi shurina azali akaujua kaya izo mungu pia hansi de picha hilo donc izo yakauhansi kaya izo nifanya wazali sha mungunge yabo c'est vrai mungunge yabo parce que ils ont fanyia nizo yarende hao hajusemi hono inu dhulma na mkira dhi wanazijana mlimu yao leo ba dhulma yondru won zero dhulma zambia oui dhulma parce que minja soma ezio zinji sha makauli yao ndio kaode mawandu mawaidha mafundi warambia wao watofanya wakati sha hizo ikaudi zonaishia hususan ndio za udungu za husiana na dhulma problemu ngio nziro ya ukaya karna ujofanya ndongo ya ukaya dhulma iniendelee Mwenyezi Mungu nabudie sambio mwangu wa uroha na singarjibi wao ya ukaya dunia pia ranzijana ranzijuzi ranzema hainensi pia wadhukuru sambi ambien mais pas amal na ukaya le fungula raka jatukuziwa parce que mtu tukuziwa kama redo umahakama oui bala utukuziwa parce que usikuna jarama kaka bisojo kwa jibu kaka jene ndio rifungu sharindi ula jujola ufanya cha sema njafanya
Eprovungenda wewe ufanya cha sema no sijoni kaza nkalizi baba sha wandu wale wakaya mdola soka balbala ya nrabu abongwe mimi hizo nambao duka en tant que secrétaire général wa parti juu ejua ngio ne jua ngenda mbio ne jua ngefanya za ufanya raha wakati amanda unu zindungo hizo he libala he wade unu bauto konse wa mojo alonezi leo hamuishi ye sinzo duka ya ngarlindao kai tsumuhisa kwa ngarlindao tsumuhise babakishan tsundaro mtsunne itsumuhisa do jonjanziani na sina ze parti kao jua nani ze parti kao do nafungiana ani de union de l'opposition ikao katunu amine dhamana ya mwanzishi jimla ya he opposition shanda inu heze parti maintenant ngari sahau na mwendo na ukusudiana na uvuriana hali ya ukaya puisque les objectifs ikao lonizo zone nzima risane hata wandu wao pia rijetsanganye bazima rijerifanye union de l'opposition au opposition ini au chao yonsi pia rijerifanye sha wakati unu karjajua ufanya zendongo hizo hulio situation ngio compliquée huwadi karsushidara onana ngari onana par telefone ngari shidiana par telefone ngari hadisio na sinama dhamana kuma dhamana waili sha zendongo hizo ngari ufanya ruma imakati ya jao hulio de wakati unao kama sulanga jufanyishia mena inze kao diwani bisarmwe masuala hulio ngasiri muharara ya hitsumu shatsena na wadi mdungu danganiho nduka sushida ya samia rondondo ya rongwa namna ikao jujua namna rikurongoa ya surtout inafasi hani kao dora njia rifanyeze ndi zino isongeza kaya umadara kauda zimurende bakabaka upepo mwinji rionoka ya rinjendani sijojari imenye interview abungwe message ndungo ikauliza rendeha vanu wandu wajoni kaliaradi haukanja njaba mbandongo shanjende hau benufu holi holu vanu ikaudi rahundi imesajika o ndiyo na kanzani dhumani ya uitendeza vanu dukaka batsindu hama liberte shukari na thamani na haini mndu utsao liberte nge lazimu yake mndu wa kweli yake mndu wa udhamini izo ikaundi zafanyao shatsena yake mndu wa kubali wakao aminifu hangu jojo ambandongo zishilo wakati unu aminifu azalika utsiri maenzi wakati unu zenzi ikaundi zoyabira za ubuti za heze election na madepite wa couleur nzima projet d'habilitation couleur nzima ma mairie couleur nzima ma juge couleur nzima ma gouverneur couleur nzima hata gouvernement ndio msuvumwe gouvernement parce que tujue kwa badanga bo wanduka ngo ishia izo ambilo sha antuka nduka tsona kabalanga una nafasi mbandongo parce que zalide utaru aizo amfikiri kaya idasi le bombona jila hatu au side zendongo ikawa ndufanya ikawa ndo mwanzao wa wasudiri ma emergence au kawa ndo mwanzao wa wasudiri ma hizi sidu usingania ezi atawandwa timu hawochi ebada basa kujozi sandu mimi ambisholo marhaba wanama ikawa atsungwa nifanye mediation hiyo na singa joka na sina yejua ngaruka na sina sente ngaruka sina UPDC ngaruka sina murwa ngaruka na sina M17 ngaruka na sina nzwana marche ngaruka na sina diaspora ngaruka na sina FIDA ngaruka na sina société civile sont pire et un élément de départ chaque élément commun il y a do kaya zendongonda rikazi wasidisha ili ya watu ino ataritanganye bantu bazima wandonsi pia ngoruma ndini nzima do kaya li changer c'est-à-dire azalia lawe ye tournante yondi yona parce que balkana ujokaya parce que tournante ye kaswanza kwanza bakiba hata 2039 nonsujo kanga tukawai walewa shaizo 2039 nsamba 2029 bamu ijoka ba 2020 shaju hanzaende hata 2039 donc ekeselo niyo bana basa duju wakaya wana ndu waheze parti pia waelewa wakaya objectif ngi commun pour tout le monde abongwe isiasa hatu do andimisha kaya union de l'opposition ricalmer jeu risaho ndu rijetsanganyihe rifanye opposition unie au rifanye opposition dans l'ensemble sikembali na mbali riwasilishe organisation ya kweli nduwa jojo kana ze parti parce que bana parti odoza ze wahe ze union hizo kana ujaura sise parti
parti na jokaya seulement ma chefu ma représentant ze parti wa world wasindia wale juarata wa wasubiri mazo objectif commun riwasilishe hazika wale lazima rifanye na ikarifanya kaya isura ya opposition ketsoneha badibo itsoneha parce que umshinjika ule kadha dumania udunga zevotizi nezihibwa oui umshinji miondrabo gunzima ndo kwa participa ndo kwa jenda zevotizi hibwa yambo kaya gunzima ndo arenge votwenza relirwa ma député la dura fanyando parce que la hara era nzo départ geri kare hara ya ila yara nzo départ yokwaya yabatsi namna ya ubulia zevotiza hema ma député zifanyiwa fanyando namna haje fanyando parce que il permet de clair permet de honesta kaya kwa jenda boze votiza wadu wale mana iwata waparone zaibu ziji karjo wadu walowe manual wai wasa watolongo mashambani wasa vanunga bondo kwa wate mouvance va pas chez mouvance je pas chez wa poser question mouvance ngende habalika mouvance na dobi on sumuishia chakaitse mouvance wa isaito tujo waridi yo en tout cas izozani husuru mwa sura ya kaudi ani bihaban leo Tanzania kem shashi wa mirongo shawandu waelewe essence ya message yangu nzima dukanga sivazima rumwa union de l'opposition darsahau lancer appel yahe wanduka odwa formeo eze mouvement nani ze société civile na izo pia ritsanganyie jirumwa jizima riwasilishe hazala ze muritaho wandu madhamana wajosaidia umkonsi wa kweli na ndo mkonsi wotwazali obanika odwa lio na ujane tournante na uja ne présidence tournante na uja ne question yahe autonomie na izo ne affaire yahe gouvernance izo pia ngardio bana lone bas kabando ruzisa ukabanganyi vadzimar mahindi lihusu batsata mdutrao maya free afikiri kaya debango kamunsa shenje ni rongoe wakati uno wakati wasumu kishanga wakati ikao ngaujoka tsiwatsumu ndio jerjeri hadisi na ukaya wandu kadhumaniona mbikaya na banu darona trawo njatawa na banu utsubizara kawa wadhukuru ndongo kwa tujua badi mimi obanabe wabala sisatifundishia sisati banu le ndani wala le 25 mai ino tikatifungwa tena 25 jours katula na rekoba jadani abungo yo besinga mwanza ndorongo wano jenere ngone nene fungwa bali mamjojo banu barongo ataba saka kwanza ndo fungwa wasijwa mbaka ya na mwana mndenge baje yangu tabishoro ngamjojo wanyenye mwanza tsokabo sha mndunga nzole mrajiwo wakati urongoa na wakati kao lazima mndu ambe hizo kao ndizo afikirio donc il demande le 25 tikatifungwa ne kutifungula mwezi wa tsumu wa muhajusi jofungwa tena ndo fanya jana tena mwajana sijatifungwa tifanya miezi shenda tidodo pitali tifanya hukumu donc yabo haya wanunga mstesao hata wakati wa 2006 katifungwa tifungwa na mina diso froso diranje hatu msaidie shaya tifungwa shekika yambo harika jado dezimwili wa hidrokarburi na wotsi kana mapesa ngo hidrokarburi sito mapesa tola abeho sha izo ntipi ya funganda hizo ya sambi na 2006 zondo goikaozi lawa shaba sa inu ya 2000 ya virajuzi ndeko kaitsima fakane nsino dufunga wandu wetambisha wakati kao watushinda wazingara mazoea ya ukata taratibu ya uaminifu zabidi pona na idumani ya uyambe bano haku lizaunda sambi ya tola dingosi sambi inu tsisifa njema la tsisura njema olewa ala simdikao lazimu ya tabishwe namna ila parce que haini ndogo yude mndikao mamjoza ngando rondo dimdikao yehunda 100000 francs jahamba sambi ushekata zalia sutamba kama minja jomnikao mfuba sujambi izo ndogwaona sambi kaja parofanya ndongora jahamba zendongo ikao ndizafanya imrahafu sambi mrahafu imrahafu kana tonto ngodi kabirwa ko muri imrahafu kana tonto imam zambo ndono tsika conseil wati wono sikati mimi banja muzawari sambi rumwaze ani des pouvoir na waona urefanya bazima parce que mimi fundi wangu mzawari sha sambi haini wakati ya jabu airport wale amda kanga vumbula mapesa amba kaya banu ikamjika ya mimi tajiri wa nchini mimi mdibwa menji rana wala zimu ndibwa
ngamnikao menji ngamnikao fond noir ngamnikao wemru mkana hivyo mapesa ma ya Zambia wala wa aeroport wala ni mndu sujampoze avani unsule wakaya wandu poser question amba wandu sudona no sambi un franc sur kaya jo subutia comme un franc et kasi ni zanikiwa ni deli ni mjuao deli na mjua parce que c'est conseil wa économique sija ministre sija waza hapo ni conseiller politique shaizo wandu kwa kwanza waelewe kama mwambilwa mrongozi wa nimsaidie mrongozi wa ni azali kaya mroi lazima mrenge parce que ujo tabisha voilà yede manalo yao c'est tout tuelewa kama mwanzo mtima phrase ya kaya inu communauté citoyenneté économique inu pia omalambe wandu walo ya bongo tsungurumia citoyenneté économique hiyo napo nginswele wapo mtu wapo zikesho ebanu leongezo ngabizo mwasa marumi ebanu izo ngapozeo shakwa tujibu yewa basema Vamos de una becaya e que se essa ambi e caja aeroport vai já os que vai já rádio aeroport já ri vai caminho pose que se kaya abo mapesa tosa hazamba ukandro kama pesa ya jao bachuru milwa na abo siundu kada takada taya mapesa ku hani baindwa ku nda suhana contrairement ya wanu banu hata na pesa vumulani femi na hizo pia kapata kujua hesabu hiyo ya henda na hizo kapata wanu dukuni dukuni woso la shileo wadaza donc mimi nsiona kaya mapendeleo kwa jahunda ndongo ufungwa sambi ngabo dossier za sambalia na kaya wandu wakaruma dossier wandu wa jerenai wandu shauka ya détournement ani heli sambi des milliards Joni haruma konti ka ungeniyo na ina konti nzima ni konti ya biki kiabo mitsele wakaya question ungenda hata wasilishe ka ndo angalia international sambi c'est difficile de connaître ce mdoi sha yemdu simple et question si question ya ukarijibu henamna ikaundo sikali wanzao mimi hususan na mambo ndondo kaya sambi lazima toka sambi lazima roho hirimo mabango ya prison sambi lazima yaje saidiensi ni hime sambi wakati amanda unu ikawa tukandera makrizi lazima ikanga bombe nufu wasiara ikanga bombe nufu fundi ikanga bombe nufu intelligence ikanga bombe nufu cause conference za zo udungu akangu jusaidilo ndo amanda yaje saidilo sena ba abungu wakati amanda unu sila senkunde ramba kayanga lindao sambi yafungulwa wakati unu wando pia ngwazambao lazima zalia kubali parce que sivanu mukubali je na siramba kama ndo ya sharia nduka dotolo ne president badika yo grâce au amnistie olewa no bueno dini sharia shondo goikao shufanywa ukaya grâce ndabuliwa shabana ajujo kufanya grâce ajujo hani namna jukanza nyambulie sha sukansi wala mtabisha naenge mwadi naenge tabia no nduza ngo tabia na sonti penga hata yeye yani heri badi ya ntswelewa ami amese ntswelewa kwa besola kasina roho changu tuomba zarenga na kamemu amesauti mwanajamu ya usaidia yani heli ngono bahano kwa uswali hakuwala gadi heli kumdukaja wa roho nzima ndabo wa nafsi ya kugujishinda ufikiri wakati hubire sha uzenongo hizo pia ngazimjia ukaya lazima zifanye sha ufanywa katika audience zao zalina sifa nzima dukani zenza mfaume mfaume ndavyo kuna ushinda mhawo no jamais no tena mtu kamwambia parce que mtu sisi wa mtu kamwambia kati jao ongo wa waluya bwaro lekio sungu sasa nsingoja ona solinda bawa bakawenji wakabonzao wenji mrondo wa maulana na dunga hiyo nisatu na wao pia waonzia ni watu rabu chumwa no asaya shayo milima na wandu wakanaona wandu kaurifanya hazibazima wakati wakausa hezi shaturiwa kausoni akaufanya azalia unde shatujua ndazime za jira tuka wakati amanda unu nsivumbwe mazina bakati lazima basinga sina tsumu ntijeje kamenyo ezi haziza wandu sha yinso trompe hasibizara katsamba sha mimi amina ubenufu kaya union de l'opposition amdeje nane point nikayo ya sambi radio honda solution nane point ikao dia uriudushano no wade unulo no misimu ujirivukisha
edini kaundi rasoma na ni mafundi kaungo soma uzejua au Misiri na hizo kabaiki sido Misiri nisha gasoma parce que natuwa solo Misiri ilisaidi Mwenyezi Mungu alivokishene na wade uno na ukayangarjuka na mu ione edini hatu ivuke naona jamu avuke na haini mndu yaunde iradhi shatse na hunde riski hahe rumwa umhiso wa hitsumu shatse da rirahatseze nia ondukao dua rindanai ikangarwa hukumu wa hukumulwa ikanga bwandu ikao kwa undi haka kwa jarenda nai Mwenyezi Mungu yaribulie heri ya ukaya wandu waelewe kwa jarenda nai watolwa hususan bwandu ikao duna wadhukuruba nasena na wasai ikao sindamisha ilazimu nzambi sisi upande wa kaya rikarja kauka njakana hajaran sisi kwa muzundabu nyinyi wandu wa Abdala jalamu mbishalo marhaba hazikao ndio ifanyao udio di asubuhi ya juha oneze tabu ya zundrao malaika odi alio asi tengwe zima yo buswara yo siasa kajamba ngonzo ya menyi shamba ngonzo ya rengeze aini mdulo bani alio ya rengeze na mi daula haki amindao amumsaidio amjusaidia hali yangu shatsena ngajusaidiana nene opposition bazima na sinao ubanika odi wachamono ngajusanganya bazima rifanye bazima udiho ngasirima sumu zakaujiri ukaya onduko jenere ukaya jakanza ndongoe zokweli jakanza ndongoe parce que kanza ndongo wakati kao amjishina nirongoe haila kiasi kao na kausani nirongo sha ukaya yabo unakana fungwa bo sisa bona tola silawa kabasi ujunzingara zanvu msokai sha Mamina presque 20 ans jafanya hazi ya serikali 20 ans jafanya hazi ya kibiashara 20 ans jafanya hazi ya zangu parce que ami opposant wa régime mi opposant de nature yo mimdu wa biashara mimdu wa hazi za nafsia shati jihundu mwa politique tumwambiani ta 1967 yabo ça fait déjà yo 53 ans presque ye logo hiyo anzi 67 jajo jani bahari ngabo bakulila daubu la zali banu ya jonika non je mange pas de ce pain là la kiradi wandu ka do dukuru parce que on onde sidingos non la wendu ko jukanzani ndeme bo sojuka ya mimdu umenya miadi sina umenya miadi yangu na mina wandu ka do radungana nane hazi ka do raifanya ya ukaya etsini hunde hulka ihunde murwa ihunde unono sasena ihunde na swifa na suraya na swafi na sauti jukiri jukansi reper jukansi mithali jukansi mfano kina ukiri insini sonda jabena mnai nubruyo hata wala wandu kaudwa kaisaidia bata mzi watu mzawari kuna mdazibano bema akaudhukuru juzi biashara hena zali bakaya mimi anlaba kubuka kuza dunga munguzi chu anlaba naduka yatskabo tsoneze ndongoza kawabulwa sambi azalia joka ya hunde mwana nyamsaidie leo yafanyo zino yabo azaliti mtu wa kweli parce que kwa lazimu yakubalika ya sifa ne swafi ne sura ya sauti ya mtu amandaye lazimu yakubalika baka wazebani waona geste ya sambi ya kufanyia azali siwono yo minja kawa na kaona parce que minja kadakor sha siwono mwe mafoto voiju azalinga bamna nuni ulewa ngia bamna nuni ngudorindi ndaja wesa sambi asijo kubali sasa kubali bana umtabisha uhindi kuransi bayo tindongo njema azalika memo mndu ikao military ujue fasiria command mango juo kaya mndu hazamandola wakiemba wania inswafi usome sojarasa tsumu ya kamili leo mtu umsimbulia soma hata leo mamira ukaja some sojarasa ewe problem ningo nziro ngejura ngamiza shertse na ngejongamiza nsino parce que ndize songeza ukaya kartushida rapuangayo dikani haja kutwaza funge mwananya oui abungwe msujua izo jonda ambe ukadarua ni katsinda si au kasi yako akasi mimi ondonsi pia sauf is
Gaviyo amzangu. Tous pour Azadi. Tous contre Azadi. Contre Azadi. Contre Azadi. Sinaambie wao wakaudoni batsa. Lesha koja wasi. Kwa tujua hizo nifikirio parce que wewe wangu zijuu. Enge ukautede uambia kabala kapirizo kaujua zendo kusahe. Ngwe mimi jana leo tuambia ka 67 donandisa siasa. Sikandisa siasa na mimi na Abubakar Madi mshangama wala. Kudra na wala wansipia riroha en 67. Ngwe situation que tunishangaza mtsono maduja menji sono siasa inji banundo mwiso wa karriere politiki ya wandu wa mandasi nduka do hiba sana wanama wa mroni surtout ema politique wansaidi ya zemdujaeze abasi ze sibakari ze wapia ze mzawari wapia watsina udiwa za takina wala pia mimi sika mnambo ngwe wa hetsini ngwe kale wote saidilwani wandu wa mandao situkuzwani wandu wa mandao situlwakli na wandu wa mandao ikawa somo wakawa starabu kana ujezo kana ujuzi sisomo hizo tunakuja leo nje ni menye yawasimgwanika ya kukanikirimo wandu ikangwa sindi hawle diwara neko morivuki amwizingaro yabo ngarisindi hawle diwara neko morivuki abo ngartabi hao ngarifungwao sha udababa maremu mmoja ni usoni bwa bamba usoni bwa komori usoni bwa komori usoni bwa komori. Marhaba bwana mwandishi jumla wa janibu ya siasa ya jua bwana Hassan Mohamed Al-Barwan wakubali jibu masuala ya sisi RSM13 Facebook FM na nazo radio mbali na mbali za jifunga sana ngarujoka na mbadeli wa zamba ngasarma wakati wa tumu ngasarma wakati wa wade ngabo zinji za hamba ngabo zinji za utekeleza ngabo zinji za baki chakar na ushinda wakati unu renge zilera zilirike juma hamba abonge izo hambari toshiha renge mbabi na tosikoa saya katakana masuala menji rikara mwele suala mshinji dhubaka ile suala ustad Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hodi honge timizio mahamili mkama ranzi ya junda au zifungeni abiridia wadu halimwele suala ile ukana kwa na ule jedi ngoli na enge gemakini ukana Sambi kajadhurum hata santim cha wanu andika ya ngwanza manyeli picha la hahe ngwanza wa menyomo ndo hahe ngwanza wa mpwesheo ndo mnenga mtapirizo leo shaye kama mahakama ya kweli hajoka leo hende mahakama na yondo fari wa hahe ndo henda bitu wa mahakama ili yatekeleze haramale fumvulinu izo zonti pia zibire na yapara ukana undo wakati ukamro amando hii ya rohani kauli ya dio ukana zifamiza yangu tabihao wandu wa karibu na yangu tabihao azali na ishele zenje masambi ya mdenda azali na ishele zenje mekaya o wakomori waono baekenga watuka ndaye jana watuka ujiboze ngozila chasambi hatowa eni ya inswafu ya hahe hatomo warahara wa haya saidi mdu hamando hii leo hajangu mliwozinu katombe ya maudu sambia hundwa nindi azalia jihunda harma situation zero kana lazima ikasambia ajali mundu bala azali muje juna ma situation zero izo nzi pia bwana waziri hazibirili abantu kajadi waza wanduka ngo upirizo omagobani wanduka ya habiro mahala niyo kaya orieshi la sinaye na mimi kama mtoto ushahidia bwana ukana sika humjo pirizo namna haya ukana kweli wewe mndu wa miadi namna naishi na mimi na emezi mine ya pirizo la toka ulala banu bazima atoka ulala banu mtoka ulala banu ukaboso no uso ndio mtoto la ushahidi banu na usoni mamnezi mtoto la ushahidi hena mnaradungana hawema haundo harmamala ni maziro izo tipi habirilia ranzi kalajo shida birilo ndo pirizo pia shahidi na haji na no wana nyeka yangu ajundo daho niho habirilia waja habirilia mvahusu situation ya yankiba ya hensini ukana yankiba hensini ipwaladia yankiba kaiti namna ajeru mangaro arma emergency na kutuona shifanyiwa monsijubano tidele dima tidwa ulozi hatemba ulozi nzima kama tijubano ikazwa kifo le dima kaditi yentitlo harma situation zero ndio harma situation ya military yentitlo harma situation ya terror yentika bati mndu wono kati wa mabuduki na magara majeshi beki ngasara wakati zero changwa profitio situation yinu ili watestisizo usoni wa Komori. Hassan Mohamed Al-Barwan harakikisha banokana yajanibu ya siasa ya juangi yobanu ngoneze mvuza hao na ongo ngo wazima nyo ndo opposition ngo wazima nema shama ika yao embana honzima do mtoo kolonel Azalibe kisalam embana honzima do urenge tournante wa moshe sushanzuani embana honzima do urejeze stability hensinu na ongo ajo wana na hapa appel usoni mwema chama mbali na mbali wa ino ndo opposition ne makungu manyo mbali na mbali kayao ngwa wanaosente fida ya diaspora dena mkomorika yao ngujiono ya ukanangie kono nzima ya wana bwana inu waje watanganye wakati uja na unga ona nangwa fanyo hazi shanga mwana sarma wakati uja chani makatoro jora ramu wade unu ngamjo wona obahanika ya ino ndo opposition nae haonesano nondo ya ukana kabati mrujo mshangaza kabati mrujo mhombesa tusula njizi
au kana imru mkina hivu ngena maha 20 katafanya maha 10 maha 20 katafanya haza siasa katafanya haza biashara nonge banu nguyeshi kabati mrujo mshangaza kabati mrujo ya mdiritsi au kana ye mruja kina ye mruja rumishia ujue tafsiri na ya shukuria wazee wa moroni nano wazee wa siasa wa birarmenti inu wamsaidia mbali na mbali ya hundawani leo hajombe ya ondolona ensi leo wahawele picha la ensi inu wakana ele picha la terror la armenti inu kabati mwana mkomori ujosoma ujosubuti ya armenti inu hena mna ensi irumu hao hena mna ensi endesi wa wakana kabati mna ujosubuti mauli wafanya politiki au kama ujofikirika politiki hazitofungwa ujofikirika politiki hazitobigwa abonge hajombe ya ondokaya ngo ensi leo wahawele ele picha linu ngedi ngosi mangaziri sao ngazimenyawe enti katuni kavalori enti hatoka usaidie enti wata wahena mna enti ruma wabuzunsi pia karna ushida hadisi bano shinderia birilie chende masuala mshinji chende suala dhubaka sambi na rohe bo wakati uja sambi na rohe bangudhulumishio sambi na rohe baka jadhulumu enti inu chawe mrika yao hajitole asaidie enti inu maskini ngabandu wa mwele wanai wajale wa mdhulumu sha etare hindo hakimu mimi ubedillahi uliyo wamshangama wa khathumani wa Yusufa fumbamba mwanama Ali Abdul Mkuba harmami tambo ya kila machine nana mwandishi jimla wa hele jo bwana Hassan Muhammad El Barwan bwana waziri mzamani mrabili Yusuf Ali Buro ranzida yo Marseille hata mpakanda ya mwandu kam kwa rudunga Mercem 13 garjom shukuriani rombe Mwenyezi Mungu mtukufu ronda na mipango ya saya eze jamaa pia salam ahsantum wa ila lika.